Kadusan dadaan ugugod di man manakman kay ngaan di ka aduan at sak mailadawan kinapintas na tatam ag aduan dat mas daaw sikaud kapintasan sinamsamok apo kabunyan bibili kaitnugan itnumoyak pa'y paswoy tayak pa'y mandamon kulilipan noon na awon inumuyak wang bani tayak paisdungan jag siyang manumumsan inapay nakailan silot nun nabalitukan kinapintas no dumangdangrang dawatok apo kabunyan tayak paisdungan tamay lang si bolinayan kiwidom pa'y tunimak tadiak matalak aanak naranay kay ngaan istaya dinan pada panyempon istorya tao muna ka nasapa ulayak na udi ayat ko nasudi bulin na yan ko mampauli iyak masupapakan intud nun kang inaani mismo kapintasan numuyak sin bibilig tayak pa'y maulig taawad kaniya kilaglagi taaw